أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو جو میزان الصرف میں چل رہی تھی وہ فعل مضارع کے بارے میں چل رہی تھی۔ کس چیز کے بارے میں؟ فعل مضارع کے بارے میں چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ فعل مضارع کے بارے میں چل رہی تھی اور ہم تاکید پہ پہنچے تھے۔ فعل مضارع تاکید، فعل مضارع نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی گردان، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی گردان، ٹھیک ہے جی۔ ہم جانتے ہیں کہ جو پہلے ہم نے فعل مضارع پڑھا کہ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ، کیسے فعل مضارع معلوم بنتا ہے ماضی مطلق کے پہلے صیغے سے، باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے بنتے ہیں۔ بنانے کو اس کے طریقے بھی بتا دیے کہ ایک تو علامت مضارع ہوتی ہے مضارع میں، ضمیریں اور اعراب۔ ضمیریں کون سی ہے؟ یا الف تا یا نون، الف کہاں آتا ہے، تا کہاں آتا ہے، یا کہاں آتا ہے، وہ سب ضمیریں کون کون سی ہیں؟ دو طرح کی ہیں، یا بارز ہیں، آشکار ہیں، یا پوشیدہ ہیں۔ پوشیدہ ہوا ہے یا انتا انا نحنو ہے 1 4 7 13 14 صیغے میں، باقی ظاہر ضمیریں 4 ہیں، الف واو یا نون جو کہ 9 صیغوں میں ہے، الف چاروں تسنیہ میں، واو جمع مذکر غائب و حاضر میں یعنی جمع مذکر کے صیغوں میں دونوں، اور نون دونوں جمع مؤنث میں یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں، اور یا جو ہے وہ تسنیہ میں جی۔ ٹھیک ہے، یہ اور اعراب کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ اعراب کے بارے میں بتایا تھا فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے اور اس میں علامت رفع جی، علامت رفع 5 صیغوں میں ضمہ ہوگی۔ رفع کی علامت کی مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع۔ اعراب کیا ہوتا ہے اس پہ؟ رفع۔ فعل مضارع پہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع، لیکن اس رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ضمہ اور نون، ضمہ اور جس صیغوں میں ضمہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ فعل مضارع مرفوع ہے اور جہاں نون ہے وہاں مرفوع نہیں ہے، مرفوع بھی ہے، مرفوع بھی ہے۔ اعراب کیا ہے؟ فعل مضارع ہو کے رفع آتا ہے لیکن رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ضمہ 5 صیغوں میں 7 صیغوں میں نون اعراب، یا 2 مفعول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا جی؟ تو پھر اس کے بعد بتایا کہ 3 چیزوں پہ دھیان دینا ہے، 3 چیزوں پہ دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 چیزوں پہ دھیان دینے کے نا تو فعل مضارع ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ علامت مضارع کو ضمہ دے دیتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اور ما قبل آخر کو فتحہ دے دیتے ہیں، آخر سے پہلے والے حرف پر فتحہ دے دیتے ہیں، مضارع مجہول بن جاتا ہے۔ پھر ہم نے مضارع اگر آ جاتا ہے تو مضارع سے پھر ہم نے ماضی استمراری بنانا سکھایا تھا۔ کانا کی گردان اگر ماضی کے شروع میں بڑھا دیں گے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مضارع معلوم کے شروع میں کانا کی گردان بڑھائیں گے تو ماضی استمراری معلوم، اور اگر مضارع مجہول کے شروع میں بڑھائیں گے تو جی۔ پھر فعل مضارع سے دو چیزیں اور بنائی تھی ہم نے، ایک نفی تاکید بلن اور ایک نفی جہد بلن۔ نفی تاکید بلن کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فعل مضارع پہ لن آتا ہے، لن کتنے طرح کے اثر ڈالتا ہے فعل مضارع پہ؟ فعل مضارع پہ کتنے طرح کے اثر ڈالتا ہے؟ 2 طرح کے اثر ڈالتا ہے، کون کون سے؟ لفظ میں بھی اثر ڈالتا ہے اور معنی میں بھی۔ لفظ میں کیا اثر ڈالتا ہے؟ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، فعل مضارع پہ اعراب نصب آ جاتا ہے، تو نصب کی لیکن علامت کیا ہوتی ہے؟ فتحہ 5 صیغوں میں 7 صیغوں سے نون اعرابی ہٹ جاتا ہے۔ جہاں رفع کی علامت ضمہ تھی وہاں پہ نصب کی علامت فتحہ ہو جائے گی، اور جہاں نون اعرابی رفع کی علامت نون اعرابی تھا نصب کی علامت کو ہٹ جائے گی، نصب کی علامت کے لیے وہ ہٹ جائے گی۔ اب 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں، معنی میں بھی اثر تو یاد رکھنا کتنے طرح کا اثر ڈالتا ہے؟ 2 طرح کا، لفظ میں بھی، معنی میں کیا اثر ڈالتا ہے؟ نفی کرتا ہے، ہمیشہ کی نفی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ینصر ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ، ٹھیک ہے؟ یہ معنی بھی اثر تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نفی جہد بلن،
یہ کتنے طرح کا اثر ڈالتا ہے فعل مضارع میں؟ یہ بھی دو طرح کا اثر ڈالتا ہے، لفظ میں بھی اور معنی میں بھی اثر ڈالتا ہے فعل مضارع کے۔ لفظ میں کیا اثر ڈالتا ہے؟ فعل مضارع میں آپ جزم دے دیتا ہے، جزم کی لیکن علامت کیا ہوتی ہے؟ 5 صیغوں میں سکون ضمہ ہٹ جاتا ہے، 7 صیغوں سے نون بھی ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر آخر میں حرف علت ہے تو پھر سکون نہیں بلکہ حرف علت ہی حذف ہو جائے گا، حرف علت ہی حذف ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ معنی بھی ہمیں کیا کرتا ہے؟ ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے، فعل مضارع کے معنی کو ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد ہو، لم ینصر نہیں کی اسے ایک مرد نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہم نے فعل مضارع سے بننے والی دو چیزیں پڑھی تین، ایک ماضی استمراری بھی مضارع سے بن رہا تھا، نفی جہت بلن اور نفی تاکید، نفی تاکید بلن اور نفی جہت بلن، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو تھوڑی کل بغیر ریکارڈنگ کو توضیح دی تھی وہ نون تاکید فعل مضارع کی، میں نے کیا فعل کس فعل کی توضیح دی تھی؟ لام تاکید با نون تاکید، لام تاکید با، لیکن دو تاکید، ایک لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور نون بھی تاکید، دو تاکیدیں ہو جاتی ہیں، لام تاکید، لام تاکید با نون تاکید، با نون تاکید، لام تاکید با نون تاکید، ثقیلہ اور خفیفہ۔ نون تاکید دو طرح کا نون ہوتا ہے، لکھ رہیے گا، نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے۔ رئیسہ آواز آ رہی ہے؟ رئیسہ جی مولانا۔ جی، نون تاکید کسے کہتے ہیں؟ تاکید کے لیے آنے والا نون، وہ ایک نون ہے جو تاکید کے لیے فعل مضارع کے یا امریہ فعل نہی کے آخر میں آتا ہے، نون تاکید۔ نون تاکید کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے، نون ثقیلہ اور نون، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ کسے کہتے ہیں؟ مشدد نون کو کہتے ہیں، مشدد، مشدد یعنی تشدید ہوتی ہے، نون مشدد کو، نون مشدد کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تشدید والے نون کو کہتے ہیں نون ثقیلہ۔ کوئی کہہ نہیں رہا کہ میں نے غلط لکھا ہے، نون ثقیلہ۔ نون خفیفہ ساکن نون کو کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں نا عیسیٰ ساکن نون، ساکن نون، یعنی نون مشدد۔ نقطہ یہ یاد رکھنا، دکھ رہا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے نہیں؟ نون مشدد کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، نون ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ خفیفہ کہتے ہیں۔ تاکید کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ میں ایک فرق تو آپ کو خود ہی دکھ رہا ہے کہ نون ثقیلہ والا نون تشدید ہے، ساکن۔ ایک فرق اور ہے، ایک فرق یہ ہے کہ نون ثقیلہ فعل مضارع کے 14 کے 14 صیغے میں ملتا ہے، لیکن نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں، یعنی چاروں تسنیہ اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر چھٹے الفاظ صیغے میں نہیں ملتا، نہیں چھٹے ہوتے میں یہ نہیں آتا۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ مٹا دوں، پوائنٹ لکھتے ہیں، پہلے تو پوائنٹ لکھ لیتے ہیں پھر نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، نون خفیفہ نون تاکید کو کہتے ہیں، تاکید کے لیے فعل مضارع کے آخر میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے نقطہ نمبر 1، نون ثقیلہ، پہلے الگ الگ کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، نون ثقیلہ لکھ رہے ہیں نا؟
14 सीरों के आखिर में आता है, ठीक है नहीं, लेकिन नून खफीफा सिर्फ 8 सीरों का। मार्कर और है क्या? सिर्फ 8 सीरों के आखिर में तस्नीया दो जमा मुअन्नस में नहीं आता। दो जमा मुअन्नस यानी गायब हासिल, जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हासिल में नहीं आता, ठीक है। एक नुक्ता तो ये हो गया, एक नुक्ता तो ये हो गया। दूसरा नुक्ता, पांच सीओ में, पांच सीओ में कौन कौन से? एक, चार, सात, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। पांच सीगों में ने सकीला का माकाब, माकाब यानी समा से पहले, यानी मैंने सकीला का माकाब है, सकीला से पहले मकतूब होगा। क्या होगा? मकतूब। नून सकीला के लिख लीजिए, नून सकीला के माकाब फतहा होगा। लिखा। तीसरा नुक्ता, दो सीखों, दो सीखों कौन से? जमा मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर गायब व हासिल। जमा मुज़क्कर गायब व हासिल से वाव हस्फ हो जाएगी। वाव हस्फ हो जाएगी। लेकिन उसके लाम के, वाव के, लेकिन वाव के, लेकिन उसके माकाम पर सम्मा बाकी रखा जाएगा, सम्मा बाकी रखा जाएगा, ताकि किस लिए बाकी रखा जाएगा? समा, सम्मा क्यों बाकी रखा जाएगा? वाव हटा देंगे तो सम्मा क्यों बाकी रखा जाएगा? वाव के हस्फ होने के तरीके हो गए, यहाँ पे वाव हस्फ हुई है, सम्मा वाव जैसे ही तो होता है, पर सम्मा कम खिंचता है, वाव ज्यादा खिंचता है, उतार का सीधा कहीं तो फर्क है। चला चौथा नुक्ता, 10वें सीखे, 10वें
सीधे से क्या होगा या हो जाएगा। और उसके माकाबू कसरे को बाकी रखा जाएगा। तंसोरीना था ना, कसरा की बात रखा जाएगा कि हाँ मातम कसरा बाकी जाएगा। ताकि ताकि या के आस होने पर दलील या एक मिसाल दे देता हूँ। में दोनों सब जगह मापन पता होगा ना। एक मिसाल देता हूँ, जैसे ला या लाम ताकीद है ना, लाम ताकीद शुरू में उन्होंने सब रन्ना। देखिए नून का माकल पता है नहीं, लायंसु रन्ना, लायंसु रन्ना। दो में वाव वस्त हो जाएगी। वाव क्या था, यंसुरूना था, अब हो जाएगा ला यंसुरुन्ना। भाई नून सकीला 14 के 14 सीखों में आता है। मुशद्दद नून को कहते हैं, पहले मुदारे के आखिर में आता है, शुरू में लाम मफ्तूहा और आखिर में लाम, शुरू में लाम ताकीद और आखिर में नून ताकीद आएंगे। अब नून ताकीद सकीला अगर ला रहे हैं तो 14 में आएगा और वो मुशद्दद नून होता है। दो सीगों में उसका माफक सम्मा बाकी रखा जाएगा, वाव वास्फ हो जाएगी। लयंसु हुन्ना और लतंसु, ठीक है, 10 में से या हो जाएगी। तंसोरीना था, तंसोरीना था, लतंसो रिन्ना, या हो गई या, ठीक है, लतंसो रिन्ना। 3-4 नुक्ते हो गए। सही। अब इसमें एक नुक्ता और है मिसालों में, वो अगला नुक्ते में लिखवाएंगे। क्या आगे जो नुक्ते में लिखवाएंगे ये बात, ये देखिए यंसुरो में यहाँ तंसुरो, तंसुरीना, तंसुरीना या यंसुरुना, तंसुरुना में एक नून एराबी भी तो था, एक नून एराबी भी तो था। वो नून एराबी कहाँ गया, ये तो नून सकीला है। हाँ, तो अगला नुक्ता यही है कि जहां जहां नून एराबी आता है, जहां जहां नून एराबी आता है, नून एराबी गिर जाता है जब नून सकीला लगता है। तो जब नून ताकीद आता है तो नून एराबी हट जाता है। वो छठे और 12वें सीधे में आता है, 5वां नुक्ता, 6वां नुक्ता होगा वो। लिखें, आगे मिटा रहा हूं, आइए कौन सा नुक्ता, 4 नुक्ते हो गए, 5वां नुक्ता सारे एक साथ लिख के कॉपी पे लिखे हुए होंगे, फिर प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। 5वां नुक्ता, जब पेल से नून ताकीद मिलता है, जहां जहां नून एराबी है, जहां कहाँ है नून एराबी, जी रईसा समर, कहाँ है नून एराबी, नून एराबी चारों से मुतक्कर, मुतक्कर गायब है, जमा मुतक्कर हाजिर में, वाहिद मुतक्कर में, जमा जी मुतक्कर हाजिर, वाहिद मुतक्कर चारों। जब पेश होता है तो जहां जहां नून एराबी है, जहां जहां नून, कहाँ चली है, आगा, वो मेरी बहन का फोन आ गया था, वो बाहर रहती है ऑस्ट्रेलिया में। जब देखिए मैंने 5-4 नुक्ते लिखवा दिए, पहला दूसरा पहला मिटा दिया मैंने। पहला नुक्ता ये था कि पहले तो लिखवाया था उन्होंने ताकीद कितने तरह का होता है, कल लिखवा दिया था, सकीला और खफीफा। पहला नुक्ता मैंने यहाँ लिखवाया था, क्या लिखवाया था, नून सकीला फेल के 14 के 14 सीगों में लगता है, लेकिन खफीफा सिर्फ 8 में लगता है, और जब मुअन्नस गायब और हाजिर में नहीं लगता। पहला नुक्ता ये था।
दूसरा नुक्ता جی 5 सीगों में 1 4 7 13 14 में नून सकीला के माकल फतहा होगा ला यंसुरन्ना। ठीक है, 2 सीगे जब मुतकर गायब हाजिर में जो वाव थी वो हस्फ हो जाएगी, सम्मा माकल पर जम्मा बाकी छोड़ा जाएगा। पहले से था यंसुरन्ना वो था सम्मा, लेकिन वो बाकी रखा जाएगा ताकि वाव के हस्फ होने पे दलील बने। 10वें सीगे में या तंसुरीना में से या हस्फ हो जाती है जब नून सकीला नून ताकीद आता है, ताकि या हस्फ हो जाता है, कसरा बाकी रखा जाता है ताकि या के हस्फ होने पे दलील बने। 5वां नुक्ता جی है कि जब फेल से नून ताकीद मिलता है तो जहां जहां नून इराबी है वो हस्फ हो जाएगा, हस्फ हो जाएगा। कहां है नून इराबी? चारों तस्निया और जब मुतक्कर गायब और हाजिर वाहिद होना साथ में देखिए। जब मुतक्कर गायब और जब मुतक्कर हाजिर में यंसुरूना तंसुरूना तंसुरीना में नून इराबी था नहीं था, और चारों तस्निया بھلے में भी, بھلے चारों तस्निया में भी, तो ये नून سب सकीला है ना, ये तो नून इराबी कहां गया? हस्फ हो गया। समझ में ہو आया कि گیا नहीं? جی ہاں मिसाल के तौर पर यंसुराने था, यंसुराने, अब लामे ताकीद शुरू में लाएंगे, ला यंसुराने, ला यंसुराने, नून इराबी कहां गया? यंसुराने का हस्फ हो गया। समझ में आया? छठा नुक्ता, छठा और लास्ट क्या है? छठा नुक्ता छठे और 12वें सीगे में, छठे और 12वां सीगा कौन कौन सा है? छठा और 12वां सीगा नाम क्या है? हाँ, छठा और 12वां सीगे में, छठे और 12वें सीगे कौन कौन सा? जब मुन्नत गायब हो हाजिर, जमा गायब हो हाजिर में, इन 2 सीगों में बिल्कुल ही नहीं चमक रहा है, बोर्ड इतना खराब हो गया। हाजिर में बोर्ड ही खराब है। छठे और 12वें सीगा जमा मुन्नत गायब हाजिर में 3 नून एक जमा हो जाते हैं। एक तो नून ताकीद सकीला, 2 नून है ऑलरेडी है तशदीद वाला, अरे नून जमा मुअन्नस, नून जमा मुअन्नस और नून सकीला के दरमियान, नून सकीला के दरमियान एक अलिफ पाया जाएगा, एक अलिफ पाया जाएगा, जिसे अलिफ फासिल कहते हैं, जिसे अलिफ آقا یہ نون کے عوض آتا ہے الف غائب جو آ رہا ہے نہیں، نون کے بدلے کیوں آئے گا؟ فاصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ 3 نون کو ایک ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا عربی میں، اس لیے جی فاصلہ دیا جائے گا تاکہ پڑھ سکیں آپ۔ اچھا 3 نون ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کیسے پڑھ لیں گے بتائیے؟ اس لیے اسے الف فاصل کہا جاتا ہے، فاصلہ دینے والا جو اکٹھے ایک جگہ ہو ہے فاصلہ دے دیتا ہے، اسے الف فاصل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ینسو رونا تھا، ینسرنا تھا نا، کیا بات چھٹا صفہ ینسر، ہاں ینسرنا، اب اگر اس میں لام تاکید شروع میں لگائیں تو کیا بننا چاہیے؟ لا ینسر، وہی ہے لا یاد ہے الف فاصل بیچ میں لائیں گے، الف کیونکہ صحیح نہیں ہے عربی زبان میں 3 نون ایک ساتھ، 3 نون کہاں ہے؟ ایک ینسرنا کا نون اور ایک یہ تشدید والا، 2 یہ ہیں لینسرنان اور چھٹا 12واں صفہ لتنسرنان، لتنسرنان، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آقا سمجھ میں آ رہا اب یہ 6 نقطے اگر ہم توجہ میں رکھیں گے، کل انشاءاللہ گردان لکھ کے 6 نقطوں کو پریکٹیکل کریں گے،
اور اتنے آپ یہ میں نے لکھوائی دیے 6 نقطے ویڈیو دیکھ کے اسے دیکھ کے آپ خود سے کرنے کی کوشش کرنا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم.